pada materi kali ini kita akan lanjut ke beberapa strategi pemasaran yang terupdate, yang sesuai untuk era sekarang. Jadi di sini kita akan ngomongin tentang digital storytelling. Apa itu digital storytelling? Ini saya coba kasih contohnya. Salah satu storytelling yang dilakukan oleh Disneyland sebagai bentuk marketingnya. To dream the impossible dream, to find the unbeatable thought, to bear with unbearable sorrow, to run with the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chased from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how close, no matter how far. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Disneyland memanfaatkan sebuah storyline untuk membuat sebuah engagement. Jadi ada caranya dia untuk menarik orang. Oke. Lanjut. Jadi storytelling itu adalah sebuah ide di mana kita tuh bisa mendapatkan curiosity, rasa penasaran dari targeted audience, dari audience. Jadi ketika kita bikin story ini, kita harus perhatiin audience kita siapa. STPD lagi ya. STPD lagi di sini. Nah, sebentar. Ini saya coba ulangi lagi, kenapa kok ada itunya. Ya. Jadi rasa penasaran itu sudah diarahkan melalui cerita, lalu secara simultan interestnya itu bertahan sampai videonya selesai. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya storytelling itu ada pesan, lalu bisa mempersuasi pembaca atau penonton, lalu bisa membuat sebuah ikatan antara si narator atau pencerita dan pembaca lewat konten yang relatable. Nah, kembali lagi ke siapa audiens kita. Bisa jadi tadi iklan untuk Disney tidak relatable untuk orang-orang tertentu, tidak masuk akal, tidak menarik untuk mereka. Tapi kalau kita sudah tahu siapa audiens kita melalui STPD yang sesuai, maka konten tersebut akan dianggap relatable dan mendapatkan sebuah experience yang istimewa. Nah, di sini kita memanfaatkan konsep yang sama pada storytelling dalam marketing. Jadi jangan sampai kita cuman masukin foto terus kita jualan, tapi marilah kita membuat sebuah cerita sehingga itu lebih menarik bagi orang-orang untuk melihat brand kita gitu. Jadi kita harus merencanakan dengan baik foto, kata-kata, dan video pada branding kita, pada kegiatan branding activities kita. Jadi bisa menceritakan sebuah kisah dan memberikan konsumen itu adalah perasaan baru untuk bisa terus mengikuti story yang baru gitu ya. Jadi the role of storytelling sebenarnya karena ada
kemajuan teknologi, apalagi sosial media, akan lebih mempermudah sebuah brand untuk bisa melakukan komunikasi, menceritakan narasi mereka, sehingga bisa menunjukkan karakteristik personifikasi dari brand tersebut dan menciptakan koneksi yang berdasarkan emosi. Nah, ini yang saya ingin tegaskan ke kalian. Ciptakan sebuah koneksi yang berdasarkan emosi, jadi mendapatkan experience gitu ya. Anatomi untuk storytelling, pertama harus ada koneksi emosional, hubungan emosi antara cerita dengan orang yang kamu ceritakan, harus suka gitu. Ada mungkin kayak Marvel, kayak Avenger. Orang-orang yang suka Avenger memang ada secara emosi, mungkin cocok dengan cerita tersebut, tapi ada yang sama sekali nggak suka dengan cerita tersebut. Nah, jadi kita sudah tahu nih siapa audiensnya ya, target marketnya. Lalu narasi yang diceritakan jelas. Apa sih yang kamu ceritakan, startnya itu bagaimana, terus problemnya apa, solvingnya gimana, terus ending. Ini semua cerita itu ceritainnya tuh kayak gitu. Kayak misalnya Avenger, kita coba breakdown Avenger, Endgame ya, Infinity War dan Endgame. Nah, startnya apa di sini? Start ketika semuanya damai, fine aja. Ternyata gemnya dicuri orang, dicuri satu-satu. Lalu kita tahu problemnya si Thanos. Akhirnya melenyapkan separuh dunia. Nah, solvingnya gimana? Akhirnya mereka time travel. Lalu endingnya akhirnya sudah selesai, Thanos mati, Iron Man meninggal, gitu ya. Clear naratifnya, tidak bulat, gitu ya. Lalu juga bisa membuat manusia merasa manusia, memanusiakan manusia, humanizing, membuat hal-hal yang diceritakan itu manusiawi, gitu ya. Lalu yang terakhir, media distribusinya harus sesuai. Nah, emotional connection of storytelling with audience. Apa sih koneksinya kepada audience? Apa yang ingin kamu dapatkan dari story tersebut? Hiburan, rasa penasaran, dapat dipercaya, atau experience? Kudu jelas. Siapa yang menceritakan story-nya? Mau diceritakan dari sisi brand, sisi konsumen, atau third party? Kalau yang tadi Disneyland itu lewat brand. Nah, brandnya itu apa sih? Oh, brandnya itu membuat sesuatu yang kamu imajinasikan itu jadi nyata di Disneyland, gitu ya. Mungkin itu ada kaitannya juga dengan customer. Point of view-nya juga bisa dari customer. Kalau kita ngomongin dari sisi si itik yang kecil itu, oh aku kalau pergi ke Disneyland aku bisa menjadi Donald Duck. Lalu humanizing the brand through story. Nah, adakah karakter yang bisa membuat orang tertarik? Ada engagement di situ. Buatlah ikatan dengan cerita tersebut, dengan karakter yang kamu ingin bikin. Buatlah ikatan dengan brand. Apakah brandmu mau dianggap trustworthy? Apakah mau dianggap transparent, authentic, unique voice? Kalau yang tadi humanizingnya adalah di Disneyland, dia mau ngomong kalau Disneyland itu the place to make your dream come true, gitu ya. Dreams came true, dream maker di sini. Itu humanizing seseorang. Dan bagaimana ceritamu itu bisa dideliver
Ada banyak pilihan, apalagi sekarang ada teknologi bisa lewat visual, video, GIF, chart, infograf, foto, story, macam-macam. Mau lewat sosial media, pukul berapa kali, seperti apa, itu semua harus jelas di sini. Kita cepat aja. Bagaimana kita bisa crafting the perfect story? Bagaimana kita bisa membuat cerita yang sangat tepat? Nah, pertama kita gather dulu fakta-faktanya. 5W1H. Gak usah bikin ceritanya dulu. Kamu bikin tentang brandmu, dan jadi brand dan tujuannya, dan tujuan iklan atau marketing. Apa yang ingin kamu sampaikan di situ? Dan jangan lupa ini satu rumus, keep it simple, jangan bulat, gitu ya. Nah, kalau sudah beres semua data-data yang tadi kamu dapatkan itu, nah kita coba mulai bedah. Kita bikin tadi sudah 5W1H. Nah, kita mau proses bikin cerita. Ketika kita bikin cerita, pastikan ini punya marketing funnel ini. Jadi mampu menciptakan awareness, interest, desire, hingga action. Jadi jangan sampai storytelling kita tuh hanya cuma menjadi cerita, tapi tidak bisa menjadikan sebuah program marketing. Misalnya, jadi gini. Pertama, social story kita itu bisa tersebar melalui media digital. Akhirnya mendapatkan interest, sehingga orang-orang mau lihat engagement itu, orang-orang akhirnya engage, terlibat, melihat, menonton, like, share, gitu ya. Lalu akhirnya mereka nonton dan mereka desire-nya ini bisa lebih ke fear of missing out. Aku mau jadi orang pertama yang lihat ini, dan aku mau jadi orang pertama yang share ini. Ini juga bisa. Jadi sudah berkembang menjadi desire hingga akhirnya action. Di sini dia sudah terlibat. Bisa jadi beli produk. Terus bisa ikutan campaign. Jadi misalnya kalau ada hashtag tertentu, misalnya dia ikut mengisi hashtag tersebut gitu. Jadi ketika kamu bikin sebuah storytelling, kembali lagi, secara marketing harus ada AIDA ini. Nah, ini kalau kita ngomongin marketing funnel yang zaman dulu, itu kita ngomongin yang sebelah kiri ini. Padahal kita di sini sudah bilang kita punya banyak network baru yang bisa kamu manfaatkan. Nah, step pertama, ketika kita bikin sesuatu yang menarik gitu ya, yang cerita yang menarik, pastikan ceritanya itu relevan dengan tren sekarang gitu. Misalnya ada reality 360 experience, atau ada announcement lewat sosial media, Instagram, live, TikTok. Jadi sesuatu yang sangat baru gitu. Ini salah satu contoh, mungkin kalau baru sih enggak, ini 2019, isu seperti ini 2019, tapi enggak lama-lama banget lah, mungkin kalian masih bisa relate. Ini dia mulai menciptakan awareness. Kita tonton dulu. Bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says he's And there will
no going back. Because we believe in the best in men. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big Yo, men. and small. I am strong. But some is not enough. That's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Nah, di sini ada sebuah campaign kan, the best man can be ya, dari Gillette. Dia di sini bisa dapat banyak audiens yang baru, banyak market yang baru, banyak orang yang baru yang ngelihat, paling nggak tahu brandnya. Dari websitenya jadi udah ngumpulin data juga, ngumpulin data orang gitu. Dia bisa masukin hashtag gini, lalu orang-orang bisa terlibat dalam hashtag ini. Coba kita lihat. The best man can be. Nah, banyak ya. Ini berkembang, storytelling yang terus berkembang. Dari awareness akhirnya kita bisa lanjut ke interest. Nah, interest itu karena apa? Dari ceritanya tadi. Ceritanya itu membuat sebuah bond gitu ya, ikatan. Jadi ada ada interestingnya, ada quotes, ada image dalam cerita tadi, dalam video tadi. Akhirnya kamu interest dan kamu punya desire untuk share atau paling enggak berpartisipasi terhadap campaign tersebut. Ada namanya fear of missing out, FOMO. Kamu paling enggak punya rasa keingintahuan, rasa ingin untuk next stage of action. Actionnya either kamu, oke, aku setuju dengan brand Gillette, atau oke, aku akan reshare story ini dan saya sebarkan karena saya punya pendapat yang sama dengan Gillette gitu ya. Jadi ini kayak the story enables consumers to reach the next stage of purchase or intend to purchase. Bisa juga dia sekedar mau spread the message aja. Nah, brand social connection through story. Ini harus kamu ingat. People will forget what you said, people will forget what you did, but people will forget how you made them feel. Dengan kamu memanfaatkan storytelling, kamu akan diingat terus karena kamu menggait sisi feelingsnya mereka. Ingat, kalau kalian bikin sebuah brand, sebuah produk, pakailah ini, rumus ini. Jadi kita bisa mendevelop relationship. Nah, kita punya relationship dengan mereka, gitu ya, dengan si consumer. Kalau punya relationship ini akan sangat bagus sekali. Kita punya value customer experience, bisa menciptakan trust, bisa mendapatkan connection between brand and consumer. Kita punya deeper emotional connection within a story. Dan bahkan in the end kita kalau punya komunitas akan jauh lebih bagus lagi. Komunitas orang-orang yang sudah percaya dengan brand kita, seperti Harley Davidson, itu komunitasnya sudah kuat banget. Brand kita sudah tidak terkalahkan. Nah, di sini kita ngomong dari dalam story itu harus ada suara brand kita. Jadi jangan sampai story itu cuma menjadi story, nggak ada hubungannya sama brand kita. Jadi ini quote yang mungkin kamu harus pegang juga. You cannot design a bag anymore and just leave it there for people to buy. You need to create a dream around it. You need to create a story around it. You need to place that bag where it's supposed to go or where it's supposed to live. Kalau misalnya kita ceritanya tentang bag ya, kamu harus lihat tentang tas Hermes itu ya. Itu langka banget. Jadi dia menciptakan sebuah kelangkaan melalui dream. Film orang-orang yang punya Hermes, akhirnya orang-orang yang nggak punya Hermes jadi kepengin punya Hermes. Nah, itu. Marketing tidak sesimpel kamu cuma jualan.
ini barangmu bagus, enggak, tapi kamu bikin cerita apa sih yang harus kamu jual tuh. Jadi start with why, start with the story. Salah satu contoh lain, always like a girl. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Share, tweet, stand up. Jadi bikin sebuah cerita yang membuat orang share the story. Jadi iklanmu tuh ndak mandek dari kamu tok, lanjut lagi gitu. Ini juga ada Burberry. Bentar. Ini pakai storytelling gaya film. Oh ini ternyata ini tentang storytelling. Great brands and great businesses have to be great storytellers too. We have to tell authentic stories, emotive, compelling stories. And I think even more so because we're nonfiction. And we are building a lifelong relationship with people. And every great relationship has to be built on trust. The company's been around 150 years. It's a big, great story.
We were actually celebrating the 150th anniversary when I started. Christopher and I, in one of our very first group meetings, stood up in front of all of the associates in the UK, and in that very first presentation, we told the team an amazing novel had been written about the company. So we actually brought in a cultural anthropologist to study the company to make sure that we understood the story. And we said we should capture this story for the last 5 years so that we can pass it on to the next generation so that they understand how we've built this amazing culture, how we've turned or transformed the brand around, and that we weren't looking to write another book, but we were looking to write some really new, exciting chapters. Trust is a really big part of the values of the company, and it almost underpins every form of communication. Any constituency who's touching your brand or your business, associates, business partners, consumers, or investors, they want to trust that you're going to deliver the message, the feeling, the product that you said you were. We wanted one story that everybody could feel, everybody could see, and not just feel the emotion, but feel the energy. We needed to keep the story authentic. We needed to keep it pure. We knew we were going to target a different audience. We knew that the mediums would be different. We knew it would be so much more global than maybe things had been in the past. But the story had to be the same. So we said everything we're going to do is target this millennial consumer. And if we do that, we're going to have to speak in their language. And their language was rapidly becoming digital. So we studied this customer and then adjusted each of our strategies in order to be relevant and authentic to this audience that we were catering to. Because I think everything you do going forward, you can't do anything the traditional way. It has to be so visual. And we hit on this word energy early on and said, we want everything we do to have energy. We call our website Burberry World. Christopher, the designers, marketing, everyone looks to Burberry World and says, how can we keep innovating? How can we keep pushing the envelope, being disruptive? We want people to be able to feel it, even if they don't hear it. If they hear it, all the better. This millennial consumer is heavily influenced by music. Today, everything we do, there is a music angle. Not only does it reinforce the Britishness, it is more emotive. It's a greater connector. It's just great brand behavior in this YouTube world today. If you go onto Burberry.com, there's a section called Burberry Acoustic. There's over 65 videos of young British talent. Every month, when Christopher would put up a Burberry Acoustic act, that act is now live. We can stream it to 150 other Burberry stores. We can stream it to digital outdoor sites. You could watch it on your mobile device. So Burberry Acoustic was online, Burberry Acoustic becomes live offline. We talk a lot about blurring the lines between physical and digital. But we actually woke up a couple years ago and said, okay, wait a minute, but we're a retailer. How do we create Burberry World live? Christopher and the architects and the technology guys got together to design and create what we call the Store of the Future. Largest Burberry store in the world. It's on Regent Street in London. We wanted it to feel when you walked in the front door as if you were actually walking in to the website. It happens to be this month that we're launching our first fragrance under our ownership. We have, again, inverted everything and launched it in a very, very different way. We put music first. We put emotion first over just the hard product. And that entire thing was done digitally. Everything was launched digitally first and now is going into the physical world. Everybody's a storyteller. I don't care if it's a business, a brand, a writer, a musician. Everybody's telling their life story. Yes, we've been telling a compelling fashion story, and yes, we've been telling a young millennial story and a heritage story. And of course, it's got to be British, but we've also been telling a very strong value story. And I don't think the world's ever going to want to stop hearing stories. Itu dari Angela Ahrens. Jadi dia itu dulu CEO-nya Burberry dan sempat kerja di Apple akhirnya karena inovasinya di branding pada Burberry. Itu ya. Nah ini kita bisa memanfaatkan hashtags. Jadi harusnya kalian juga lebih ngerti daripada saya juga, masa nggak ngerti ya.
Jadi bagaimana kita bisa mengukur ya. Jadi hashtag ini sebenarnya sebuah media untuk orang mengatakan sesuatu. Nah, kata-katanya itu bisa diukur gitu, dihitung jumlahnya. Akhirnya malah jadi media marketing juga gitu. Jadi dapat measurable insight about the needs and preference gitu. Kayak gini, semua pakai hashtag. Ini ada beberapa respon secara neurologis tentang stories. Ini kalian bisa baca sendiri. Ada 2, ada secara afektif dan secara kognitif. Storytelling akan bisa berubah, evolve menjadi story giving karena tadi ada kemauan share, ada desire, Aida tadi. Nah, ini kalau kita bisa kayak tadi kita ngomongin dari Burberry, storytelling itu bisa memanfaatkan platform digital, apalagi yang terus-menerus berkembang seperti sekarang. Kita bisa menggunakan website untuk bisa menciptakan sebuah komunitas storytelling. Kayak contohnya tadi, ini mungkin kalian nanti lihat sendiri, Art of the Trench. Jadi ini Burberry sebenarnya bikin media untuk orang saling share caranya dia memakai trench coat-nya, baju. Nah, ini mereka masing-masing share. Ada keterlibatan, ada connection antara pembeli customer dengan brandnya jadinya. Tell me what I'm thinking of. Ini juga menjelaskan bahwa banyak orang bisa menggunakan brand ini gitu. Very versatile. I can't help how my mind wanders and it takes me here. I was dreaming of another girl. I was lying by your side, dreaming of another girl. I was lying by your side. Is it lonely being famous? Is there danger? Are you dangerous? My neck's so heavy from a head full of fresh ideas. Ada juga nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan social good marketing, jadi sebuah story itu bisa menjadikan sebuah marketing yang bernilai baik gitu. Jadi the type of marketing yang bisa menginfluence social behavior not to benefit the marketer but to benefit the target audience and general society. Jadi kita bikin marketing, buatlah iklan tersebut itu sebenarnya memberi keuntungan pada audiens dan secara general, masyarakat secara general. Jadi bisa membuat sesuatu yang positif dan impact-nya positif terhadap environment. Kalau kita memberikan sesuatu yang positif, orang akan ingat terus, ya kan, daripada yang jelek-jelek kan susah ya, orang bakal mangkel negatif. Ini juga ada, ini bagus banget, Who Made My Clothes. Ini campaign sih sebenarnya. Ini suatu kasus sebenarnya untuk ke fashion industry.
rapporter par le ciel. 我念花花的。谁制造我的衣服？ Yaitu salah satu contoh campaign, bukan iklan sih, itu campaign. Dan terakhir, mungkin ini website terakhir, we are as a species addicted to story. Even when the body goes to sleep, the mind stays up all night telling itself stories. Mimpi kalian ya. Jadi saya harapkan setelah kelas ini kalian bisa coba merancang sebuah iklan atau marketing strategi, marketing campaign yang mengutamakan storytelling dan menyebarkan hal-hal yang positif. Terima kasih.